Halo, semua diwakilkan oleh suara Tintin yang kadang bikin telinga auto panas. Apalagi Bentar guys, kalau klakson itu dipanggil di Indonesia ya, kalau di Malaysia kita panggil hon. Tut 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 tut. Begitu guys. knalpot brong, karena jalanan Knalpot. harus berisik. Ada Knalpot aja itu yang apa? merasa makin keren kalau motor atau mobilnya berisik. Mereka kehabisan data handphonenya, lalu dibantu si Mas Ojol untuk mengorderkan ojol lainnya. No. Bangga ya? Oh, beri uang Korea. Okay. They gave it for Memberikan gratis. Guys, dari dulu boleh selalu ngerasa negaranya paling unggul, lebih modern, lebih nyaman. Tapi setelah mereka kenal Indonesia, semuanya berubah. Ada sesuatu di sini yang nggak bisa ditemukan di Eropa. Lebih dalam, lebih hangat, lebih manusiawi. Apapun, yuk kita simak video ini. Tiga kebiasaan warga Indo yang bikin geleng-geleng Oke, kepala. tiga kebiasaan. Nomor 3, kadang bikin gemes. Nomor 1, menyalakan klakson Menyalakan seolah klakson. itu solusi segalanya. Di jalan, klakson jadi alat komunikasi utama. Mau minta jalan, ngingetin orang, atau cuma bilang halo, semua diwakilkan oleh suara Tintin yang kadang bikin telinga auto panas. Apalagi Bentar guys, kalau klakson itu dipanggil di Indonesia ya, kalau di Malaysia kita panggil hon. Tut 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 tut. Begitu guys. Hon, klakson di Indonesia, hon di Malaysia. Ya, seperti begitulah ya guys ya. kalau lampu hijau baru juga 1 detik udah pada berisik. Nomor 2, sudah budaya berisik. ngaret yang sudah jadi Budaya tradisi. ngaret. Janji jam 7 pagi, baru keluar rumah jam 7 lebih 15 menit. Hebatnya, yang datang duluan malah dianggap terlalu semangat. Padahal mah ya cuma tepat waktu. Hayo, siapa yang sering kayak gitu? Subscribe dan like dulu video ini. Thanks. Nomor 3, knalpot brong, karena jalanan Knalpot. harus berisik. Knalpot Ada aja itu yang apa? merasa makin keren kalau motor atau mobilnya berisik. Knalpot brong ini sering jadi alarm jalanan yang bikin orang Exhaust-nya. refleks tutup telinga. Mungkin mereka pikir itu suara merdu. Kadang Bunyinya, aneh, bunyi. kadang gemas. Tapi kebiasaan ini bikin kita sadar kalau warga Indo memang paling beda. Gimana menurut kalian guys? I'm with friends in here and this is Di sini, bathroom, teman-teman, and it's adalah really kamar mandi. shock for me because Mengejutkan when you saya want karena to saat wash dingin, and when mencuci you dan want to mandi. go to the bathroom and to shower yourself, we use this like Gunakan apa? this is this Apa? Oh, like this. kalau yang ini guys, ini kalau saya panggil sebagai gayung ya. Kalau di Indonesia panggil sebagai apa nih? Kalau saya panggil nih gayung. And this is you use this and it's really I don't Bingung. know for me and just you take the water and Okay. you wash yourself and it's Yeah. really new for me because me Culture shock. use this. It's more elaborated, so it's really new for me. I don't know how it really works. I don't know if it's really comfortable. Of course, for the toilet it's the same, but for showering it's really different. Berbeda. Kalau And mandi berbeda. So shocked for me really. I think comment if you also use this or if you use a normal shower. But Ya, it's sudah. really unbelievable, really weird. Sangat aneh. Di Belanda, kami selalu pakai ini untuk baking orang yang bawa motor pelan-pelan. Oke. Tapi di Indonesia, orang lebih pintar. Mereka gak harus habisin uang. Tapi, mereka tinggal buat lubang. Oh, Inovasi baru. inovasi baru. Di Belanda, kami selalu pakai ini untuk baking orang yang bawa motor pelan-pelan. Pelan-pelan Tapi ya. di Indonesia, orang lebih pintar. Mereka gak harus habisin uang. Tapi, mereka tinggal buat lubang. Inovasi baru. Inovasi baru ya. Oke. Jalan lubang-lubang. Indonesia have 700 plus 700 languages bahasa spoken. daerah, Indonesia have a traditional coffee that are made Yeah. out of animals' food. We have dari- the largest lake in the world. I think that one's the last. I agree. Last one. The lake is the last. I feel Yang danau, yang danau tuh bohong. Kaget. So the last one? Yes, you guys are correct. The largest lake in the world is Faktanya danau terbesar di dunia itu ada di antara Asia dan Eropa. Laut Kaspia. Oh, I didn't realize that was a lake. Tapi kalau yang kopi itu benar ya. It's kind of like it's like a fox. Musang. Kopi yang dicampuran So, tuh. next round, we Dia have punya the najis kah? biggest flower in the world. Indonesia have a living dragon living among us. And then the third statement is that we have the same flag as 2 other Bendera countries. serupa di negara lain. They could be like, well, a Polandia. dragon lives within all Yeah. of us. You know what I mean?
negara yang sama, banderanya merah putih ya. That's what I was thinking. It's a spiritual drag. Yeah. Yeah, but do you think some countries have the same flag? Some have like very. This one, yeah. All right, let's go with one then. Let's go with one. But I would think Indonesia would have. I feel like it's stronger. The one, Yeah. the biggest flower one. Yeah. Bunga terbesar di dunia. Incorrect. Kalian salah, nah. It's the third one. It's the same flag. Yeah, that's the lie because we do have the same flag as one other country, which is Monaco. Oh, salah, Yeah, Polandia the bukan, exact Monaco. same flag. Oh, you said two. Ya, Monaco, that's a Polandia lie. pula. Wait, so what's the story about the living dragon? Yes, the Komodo dragon. Do you guys know? Oh yeah, of course. Komodo ya. We totally like glossed over the 700 languages thing. That's Oh insane. yeah, because we do have so many islands. So each island usually have their own local languages that they Ya, dia speak. punya bahasa daerah masing-masing. Hello, kita perang budaya. Wih, You're watching Credivox. perang budaya ya. Or so much more happier than Kenapa orang Indonesia lebih bahagia dari Prancis? We have more money, we have more. Lebih kaya di sana ya. Layanan maju, oke. Here people are always Di sini orang selalu bahagia di Indonesia, meski mereka miskin. poor. They always share. They always Selalu berbagi, selalu senyum, ya. They always smile with me. Bahkan dengan saya, It's really interesting to see how menarik people are melihat so betapa bahagianya happy mereka. and they really accept their life, Yeah. their destiny, whatever they were poor or rich. And it's really unbelievable. Sungguh luar biasa I bagi really saya. don't know why. Like I don't understand really why it's like that. Maybe because of the culture, maybe also the religion can also. Yeah. I really want to know. So really tell me and can discuss about it. Really tell me. I really want to know. Oke. Pasangan bule asal Inggris ini kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan kesan pertama mereka di Indonesia. Bagaimana tidak, sejak awal kedatangan mereka sudah dibuat kagum dengan bandara domestik yang tenang dan bersih. Oh, Juga layanan kereta bandara yang nyaman, bersih, dan tentunya tepat waktu. wah. Tapi yang Excited. benar-benar di luar ekspektasi mereka adalah dari keramahan orang-orangnya. Oke. Bayangkan saja dalam sehari mereka 3 kali dibantu orang Indonesia. 3 Yang kali pertama dibantu. saat mereka kesulitan membeli tiket kereta api, mereka Oke. dibantu seorang petugas setempat dengan ramah. Hmm. Kedua, seorang mbak cantik membantu mereka menunjukkan arah dan bahkan dengan senang hati mengantar mereka sampai ke keretanya. Wah. Dan yang ketiga, saat mereka mau memesan layanan ojol, mereka kehabisan data handphonenya, lalu dibantu si mas ojol untuk mengorderkan ojol lainnya. No. Bangga ya, ternyata budaya warga kelas bawah masih lebih baik daripada budaya para pejabat kita. Saya itu bingung dengan Indonesia. Selama di Indo, saya kaget dengar banyak bunyi klakson. Rasanya seperti tidak beraturan, kaos. Karena kalau di Prancis banyak aturan buat kendara, seperti ikut batas kecepatan, wajib pakai sabuk pengaman, dilarang nyalip. Fun fact, Prancis jadi negara dengan bundaran terbanyak. Pusing banget kan? Dan kalau kamu pemuda dan banyak kena tilang di sana, lebih dari 5 kali, SIM kamu juga bisa dicabut. Sekarang coba sebutin, di Prancis kamu bawa kendaraan di sisi kiri atau di sisi kanan? Tebak di kolom komentar. Guys, sumpah aku suka bakso banget. Aku udah coba 20 restoran bakso yang berbeda. Oh. Pakai semua sambal dong. Sambal dong. Tapi Bukan rasanya bakso. bakso selalu sama kan? Tapi kuah, rasanya kuah selalu beda. Terus kenapa kalau orang Indonesia makan bakso, mereka selalu pakai ini, kecap atau saus sambal? Kenapa sih? Kalau pakai kecap, guys, rasanya bakso cuma ada rasa kecap. Rekomendasi aku, kalau kamu mau makan bakso, gak apa-apa. Tapi jangan pakai ini, jangan pakai kecap manis. Karena kalau pakai, kamu gak bisa rasa kuahnya. Oh ya. Turis asing ini terpana pada kebaikan hati pedagang donat dari Jakarta ini. You got some Wow. donuts. You're also saying it's good. Satu donut, yeah, okay. Satu donat ya. It's gonna be just for us. They're making it right Wow. here. So a lot more coming. I guess we're gonna be the last one. Berapa harganya? Berapa harganya? 4.000. Oh, this is, oh yeah. I'm taking Korean one. Oh, memberi uang Korea. Okay. They gave it for. Memberikan gratis. Because for some reason I only have Korean one, so terima kasih. Wah, dibagi gratis ya. What wonderful people. Orang-orang yang baik. Mereka beneran memberiku donat gratis. Oke. Have you ever done this? Ini apa nih guys? Bukan ini kerokan, kerokan, korekan.
Silakan tulis di kolom komentar guys. Saya lupa guys. Oke, yang ada garis-garis di belakang. Ini kayaknya seperti tolak angin. Apapun kita lihat reaksi bule ini mengenai tentang hal ini ya guys. No. Oh my god. Enggak tahu. No, this one I don't know what that is. Enggak tahu. Sebab enggak ada di Eropa. Like when we get a cold, like flu or something, flu. then in Indonesia we usually do this Okay. with a coin. Any Koin, oke, koin, duit, uang. I don't know for you. Does it something that really normal in your country? No. Buang apa ini? Buang angin ya? Is that normal in your country? Absolutely not. That's Tidak biasa di negara mereka barat. we take a medicine. Tiada. Would you like to do that? No. Oh, tidak mau. Body scraping, oke. Something that's great about Indonesians, Ini apa nih? Hal mengejutkan tentang orang Indonesia. Oke. and I'm sure you will agree. 4 years Baik. ago, I landed at Yogyakarta Airport Oke. at night, carrying a massive Bawa backpack, ransel and gede had no banget. clue where I needed to go to get a taxi. Oke. So I asked this young man who was walking the other way, "Hey, Musk, where are all the taxis?" Di Now mana in taxi? Australia or any other country, I've lived in Singapore, England, and even Thailand, I'd be used to a simple point. Aku terbiasa dengan arahan But this guy sederhana. had a different Tapi orang ini reaction. He went berbeda. out of his way, walked Dia to me antar out jalan. of the airport Wah. for like 15 minutes. I was thinking, am I getting led somewhere to be Apakah robbed aku in akan the street? dirampok? And my guard was up thinking I'd have to run for Aku an assault. berpikir aku harus kabur. But then Tapi he dia helped me bantu cross saya. the Wah. road. He actually used his taxi app to book me a taxi. Oh, Then he pesanan waited taksi till the juga. taxi turned up. I didn't even ask him Wah. to do it. And then he actually refused to accept payment. Lalu for the dia taxi. menolak Now, this was untuk the dibayar first time taksinya. visiting Java outside of Jakarta, and he actually set the tone for the rest of the trip. Membuat kesan baik Indonesian untuk people orang going out of Australia their way ini. to be helpful, to be hospitable, and to show me why I'd actually love to move here one day. 4 years later, here I am. Di Eropa semuanya serba teratur dan fasilitas lengkap. Tapi sayangnya banyak orang ngerasa kosong, sibuk sendiri, hidupnya serba terburu-buru. Ketika bule datang ke Indonesia guys, mereka melihat hal yang gak pernah mereka duga. Masyarakatnya hidup sederhana tapi penuh senyum. Ada kebahagiaan yang datang bukan dari materi tapi dari rasa syukur dan hati yang tulus guys. Banyak bule ya sebenarnya bilang kami punya segalanya, tapi Indonesia punya ketenangan yang kami cari. Di Eropa tetangga belum tentu saling kenal, tapi di Indonesia bahkan orang asing pun bisa langsung diajak ngobrol dan dikasih makanan. Mereka nggak cuma merasa diterima, tapi benar-benar dianggap seperti bagian dari keluarga. Ya, bule sering ngomong, di Eropa saya seperti robot, tapi di Indonesia saya merasa jadi manusia lagi. Ini yang bikin mereka balik lagi, bahkan tinggal lebih lama di Indonesia. Guys, walaupun banyak tantangan, orang Indonesia nggak pernah kehabisan akal. Mereka kreatif, gigih, dan selalu cari jalan keluar. Dari tukang cilok keliling pedagang kaki lima sampai ibu-ibu yang bisa jualan online dari rumah. Semuanya kreatif, luar biasa. Boleh lihat itu dan bilang, kami terbiasa disuapi sistem, tapi di sini orang-orangnya bikin sistem sendiri. Mereka kagum banget ya. Katanya Indonesia mungkin belum sempurna, tapi semangatnya jauh di atas negara-negara maju. Oke guys, jadi kesimpulannya banyak boleh datang ke Indonesia dengan pikiran bahwa negaranya yang paling hebat, tapi kenyataannya mereka justru belajar banyak dari Indonesia. Belajar untuk lebih bersyukur, belajar untuk lebih hangat ya, dan belajar bahwa hidup itu bukan cuma tentang teknologi, tapi tentang hati dan manusia. Indonesia bukan cuma negara yang indah, tapi juga punya jiwa yang dalam banget. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman menarik, langsung aja guys ya, tulis di kolom komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.